Semua dosa. Nikmat di dunia. Ada VPN apa-apa. Free VPN. Pengarang pensiun ayo. Si Agung bangga goblok buat Sama nama Sagungnya yang ngusir di dia teh kan apa udah. Anjing, udah juga tadi telepon beda.
Staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow. Moving with the motion, following the light that sets me langsung popol koreksi monetisasi Instagram monetisasi langsung di error tuh. Kayak bahayaan. Goblok udah.